untuk berbicara saat itu di kongres tersebut. Dan sebenarnya pemerintah Turki ini juga mengandung Ismail Haniyah, ya. Tapi sayangnya beliau meninggal dan tersisa hanya Mahmud Abbas saja dari pihak Palestina yang berbicara, dan sayang sekali apa yang dibicarakan adalah sesuatu yang negatif. نعم نعم. الرابعة ولا نواصل إلى الإخوان. لا كنت رافع يدك سابقا. نعم أستاذ اسكندر. تمام تفضل تفضل تفضل. الحمد لله جزاكم الله خيرا كثيرا على آمين يا رب هذه الفرصة. وإياكم. Tahsilan li wa tafhiman lakum antiku bilogatil Indonesia. Nah, jadi saya persingkat, ketika Baitul Maqdis ingin ditaklukkan, maka pemimpin di sekitarnya itu harus perlu dibangun hubungan diplomatik, ya kan? Pertanyaannya, ketika suatu pemimpin ingin dibangun hubungan diplomatik, pasti banyak pertimbangan nih seorang pemimpin. Nah, bagaimana caranya kita membangun hubungan diplomatik dengan negara sekitar di daerah Baitul Maqdis, Mesir, Jordan dan lain sebagainya? setuju. Taal. Syekh, soaluhu kaifa nabni alaqah diplomatikiyah ma'a hadhihi ad-dawlah al-arba'ah hunak Misr wa ghairha min ad-dawal. من تقصد إندونيسيا؟ Siapa yang hendak membangun hubungan diplomatik itu? Indonesia atau siapa? Dengan 4 negara ini. يعني من تقصد Umat Islam. Al-Ummah Indonesia, Malaysia dan sebagainya kan perlu kita pasukan dulu kan. Ya, betul. Kalau pasukan itu udah jadi, baru kita membangun hubungan diplomatik yang ada di negara sekitarnya. Berarti sekarang tidak ada. Belum ada. Pasukan itu kan belum ada. Iya, nah. Suatu saat nanti misalnya. Yani soal mutawaqqa. Yani idza kawanna majmu'a min al-juyush al-islamiyah wa kaifa أي سؤال افتراضيا يعني كيف يكون البناء الدبلوماسي في العلاقات الدولية لا يوجد شيء افتراضي. Dalam hubungan internasional tidak ada yang pertanyaan yang dibangun atas dasar kira-kira atau kalau atau seandainya. لا يوجد شيء لو فعل كذا لو يحدث كذا. Enggak ada. لا. Nah. نحن نتعامل مع الواقع. Nah. Jadi hubungan internasional itu berbicara tentang sesuatu yang nyata dan terjadi. Nah. Tamam. Jazakumullah khairan. Amin ya Rabb. Ustaz Abdul Rahim. قبل الأستاذ عبد الرحيم لو سمحتم كل مجموعة تأخذ ورقة. كل مجموعة تأخذ ورقة وخلاصة نقاشاتها تكتبها هنا. Baik. Ini kertas mau dibagi. Setiap kelompok ambil satu kertas, lalu kemudian ditulis yaktubuna asma'ahum. لا yaktubuna khulasat al-ijabah 'ala al-5 as'ilah. Nah, kemudian nanti di kertas ini ditulis rangkuman dari 5 jawaban tadi. حتى نختصر الوقت غدا بدل ما نجلس نكتب تكون مكتوبة وجاهزة ونضعها ونتناقش حولها. Nah, supaya besok mempersingkat waktu. المجموعة الأولى أين؟ Mana kelompok yang pertama? Tafadhal Ustadz Israfil. Tafadhal. Nah, tafadhal. Tamam. Ahlan bikum wa mujmu'atikum. Nanti jangan lupa ditulis rangkuman dari jawaban. أخي لكل مجموعة ورقة ليس لكل أخت. ليس لكل أخت. Satu kelompok satu kertas. Kelompok satu ketuanya mungkin. Ini kelompok guru-guru tadi. كل جروب تأخذ واحدة. Setiap grup kalau sudah ada yang mewakili sudah. Each group. Antum akhadtum. Mulai dari sini. Ini tadi mewakili grup yang terakhir. Jangan tijarah, guru.
Ibu? Hah? Gimana? Keuangan, aina, iktisadian, khalas, salah sama majmu'at. Tadi akhwat punya berapa grup? Hah? Talibat huna. Nah. Sudah? Ibu? Hah? Employed. Nah. تمام Sudah semua dapat? Grup akhwat sudah semua dapat? Nah, Tamam. khalas, al-ikhwan. الإخوة Azun al-waraqah naqisah. Ustaz Iskandar mewakili Sohafi, grup Sohafi. Antum? Aywa, al-majmu'ah al-akhirah. Nah, ada lagi? Apa? Aywa, al-mudarrisun. Salah sama majmu'at. وثلاث Ay naam, مجموعات. aktsarum intahatil waraqah. Ada kertas tambahan lagi enggak? Syekh, yaktubuna wara'ahu mungkin. La. Yakin lah. Enggak. Yang Nahtaj. kosong aja. Ada yang kosong. نحتاج إليها. Allahu akbar. أين المجموعة الثانية؟ تمام Ini apa? Jenengan apa tadi? تمام ممكن نكتب عليها. Ay mudarrisun. Nah. ممكن أخي ممكن we can تمام Yes. we can نكتب عليها. Enggak apa-apa di belakangnya, tapi mungkin yang agak sedikit tulisannya ya. Kemudian kelompok selanjutnya yang belum dapat, sudah dapat semua? Businessman, rajulun tijari, afwan ya. Nah, ada lagi? We give Antum udah ya Ustaz Tamar? yeah Oh, iya. before we finish tonight. Khalas. Yeah. Ustaz Aufa, Give through Mas this. Aufa, sudah? Siasi. Yeah. Nah, khalas. Aywa. We will ask them. Sudah. The one who answer Egypt 3. Yeah. Not you. تمام. Each group you have your poster. Semua sudah dapat, masing-masing semua sudah dapat. Tayyib, khalas. تمام Ah. تمام. Siasi, khalas. Majmu'ah siyasiyah, sudah. Political group. Masumi, sudah. Oh belum. Coba dikasih, ada enggak? Monggo. Hai, afwan ya. Dibaliknya. نعم. Tayyib, khalas. من السؤال عند من الآن؟ Pertanyaan selanjutnya. Saya azun ba'da hadzal tawaqquf. عبد الرحيم. Ja'al adzan al-maghrib. ماذا؟ Ustaz Abdul Rahim. Tadi udah, itu mau apa? Mau bertanya. Oh, tadi ada 3 saja dari akhwat. الأخوات خلاص Sudah habis akhwat, habis. خلاص. Fadal. نعم. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi السلام wabarakatuh. ورحمة الله وبركاته. Mohon tenang. Dari semua Wudu. pemaparan kerangka teori Nah. strategi Tenang. geopolitik, Tenang. تناخ Tenang. تنان Nah, تنان tenang. تنان tenang. Nah, تنان في بريطانيا في البرلمان يسود اوردر هدوء. nah. تفضل يا شيخ عبد الرحيم. Baik ya Syekh, syukron. Dari semua penjelasan kerangka teori geopolitik dalam rangka membebaskan Palestina yang Syekh jelaskan dari awal pertemuan hingga sekarang, maka Geopolitik atau politik? Geopolitik strategi atau geopolitik semuanya, Baik, nah. Askaria Nah. dan semuanya itu sebagai sebuah konsep dan data yang itu bisa disimpulkan bahwa hanya akan bisa diaplikasikan atau dilaksanakan atau dieksekusi oleh yang namanya institusi negara yang syar'i, yang dalam siasat syariah bisa disebut al-khilafah ala minhajin nubuwah atau imamatul uzma, sebagaimana konsep-konsep politik Islam yang ada. Nah, yang kami ingin dapat penjelasan dari pendapat Syekh, yakni
hal yang krusial itu berarti adalah wujudnya institusi itu, agar teori-teori Askaria, teori-teori geopolitik itu nanti bisa dieksekusi dalam rangka membebaskan Palestina. Baik ditinjau dari sisi istinbat hukumnya, digali dari sirah nabawiyah, atau fakta empiris yang sedang berjalan hari ini. Nah saya kira itu. Ma ra'yuka huwa qala, yani yas'al an ra'yika fi ra'yihi. Hadhihi an-nazariyat la yumkin tatbiquha illa ba'da qiyamil khilafatil islamiyah. Ma ra'yuka fi hadhihi ar-ra'? سؤال جميل لا أتفق معه. Beliau enggak setuju. Nah, شوفوا الجميل، الاختلاف نعمة. الاختلاف نعمة. nah, اختلاف أمتي رحمة. nah, أوضح لماذا لا أتفق. nah. لأن هنالك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصتها سمعتها من أستاذ بروفيسور في الحديث قبل شهرين. لو سألتني لن أجيبك هذا الجواب، سأجيبك جوابا آخر. لكن عندما استمعت إليه يقول أنه يوم تحرير المسجد الأقصى سيكون يوم إعلان الخلافة الإسلامية على النبوة. Masya Allah. Nah, beliau menjawab, saya tidak sepakat dengan statement Anda. Mungkin kalau 2 bulan sebelum hari ini antum tanya, bisa jadi jawabannya lain. Tapi saya sudah bertemu dengan salah seorang pakar hadis. Beliau menyebutkan justru iklan, maklumat, pengumuman tentang berdirinya khilafah Islamiyah itu adalah ketika pembebasan Masjidil Aqsa. وهذا معاكس للأمور السابقة. في السابق كانت الخلافة هي التي تحرر. نعم. الآن بعد التحرير بداية القوة وبداية الانتشار للإسلام وبداية العالمية الثانية للإسلام وللفتوحات الإسلامية العالمية الثانية بعد تحرير بيت المقدس. Kenapa? Menurut beliau, karena memang kalau kita lihat dari fakta sejarah, selalu yang membebaskan Masjidil Aqsa itu adalah kekhilafahan Islam. Tapi saat ini yang akan terjadi, insya Allah bismillah ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh saya, adalah keterbalikan dari fakta yang tadi. Kalau misalkan zaman khilafah itu bisa kita sebutkan fase pertama Islam, maka nanti pasca pembebasan Al-Aqsa itu mungkin bisa kita sebut dengan fase Islam yang kedua. العالمية الأولى بدأت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتوحات العالمية الأولى بدأت مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 25 سنة هزمت أكبر إمبراطوريتين الروم والفرس. العالمية الثانية ستنطلق من بيت المقدس. أحاديث كثيرة، يعني لعله في مخيمات قادمة نركز على الحديث وعلى الآيات القرآنية. العالمية الثانية ستنطلق من بيت المقدس، والفتوحات الإسلامية ستنطلق من بيت المقدس. أذكر هنا بحديث واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر بفتح روما. هل فتحت روما؟ لم تفتح. ستفتح قبل المهدي، وستتحرك الفتوحات من بيت المقدس لروما إن شاء الله تبارك وتعالى. Zaman fase Islam yang pertama secara internasional itu ada janji Allah Subhanahu wa taala yang sudah terbukti mengalahkan kerajaan imperium terbesar di dunia, yaitu imperium Romawi. Kemudian ada janji yang kedua, yaitu dibebaskannya daerah Roma. Pertanyaannya, apakah Roma sudah dibebaskan? Belum. Seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Soal jamil. Nah. نواصل ولا نتوقف لصلاة المغرب. خلاص؟ نعم. نتوقف. Nah. Kita istirahat dulu karena sudah masuk waktu maghrib. Nah. Tamam. Barakallahu fiikum. Wa fiikum. Jazakumullahu khairan. Nah.
نعتذر من الإخوة التي لم يتم إجابة نعم. أسئلتهم. أولا إيش معنى هدوء؟ Tenang. تنال. Nah, أنا سعيد بكم جميعا. pertama saya sangat bahagia sekali dengan antum semua. Alhamdulillah. أنا جدا سعيد بهذه النقاشات وبأننا في المخيم الثاني وصلنا إلى بداية التفكير الاستراتيجي. Nah, karena diskusi kita ini memang sangat menyenangkan dan insya Allah akan menjadi permulaan bagaimana kita menemukan pemikiran secara strategik. وهذا يؤكد لي شخصيا أن الشباب في أندونيسيا هم سيكونوا طليعة الشباب في العالم الإسلامي للإعداد المعرفي. Nah, dan ini menambah keyakinan saya bahwasanya pemuda dan pemudi Indonesia inilah yang akan memimpin i'dad ma'rifi di kawasan Asia Tenggara secara khusus atau mungkin bahkan bisa secara internasional yang lebih luas lagi. في العلاقات الدولية أن نحن نهتم بالقياس. بالأمس واليوم كنت أقيس هذه الأمور. I was measuring. وهذا أثبت لي أن المستوى الأول عندما قدمنا العلم النافع قاد إلى بداية التفكير الاستراتيجي. Dalam ilmu hubungan internasional kita selalu berbicara tentang mengukur dan memperkirakan. Kemarin kita sudah mempelajari pada level pertama basic itu tentang hal-hal yang sudah disebutkan i'dad ma'rifi, ilmu yang bermanfaat. Maka level selanjutnya intermediate itu seharusnya sudah menjadi aplikatif atau bentuk aplikatif dari ilmu yang bermanfaat itu yang berupa pemikiran strategik. الخطوة الثالثة للتفكير الاستراتيجي ستكون بعد أن يكون متوفر بين أيديكم الترجمة الأندونيسية لهذا الكتاب. Nah, plan kedua untuk bagaimana menemukan pemikiran yang strategik itu setelah ini dicetak dan dipublikasi, antum dapat semua nuskhahnya, itu insyaallah akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. الكتاب الذي بين أيديكم باللغة الأندونيسية هذا أصبح قديما. Nah. لكن عندما يصبح هذه الترجمة بين أيديكم باللغة الأندونيسية سيتطور عندكم التفكير الاستراتيجي. Buku yang teman-teman beli itu mohon maaf mungkin sudah nggak update. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan akan segera terbit updateannya dan ini akan menjadi pembahasan kita terkait dengan pemikiran strategik. وأخي غفران بشرني أن الكتاب المترجم سيكون جاهز باللغة الأندونيسية في نوفمبر من هذا العام. Dan kabar gembira dari Ustadz Gufron, terjemahan dari buku ini akan siap bulan November tahun ini. هذا الكتاب عندما يصبح بين أيديكم ستبدأ المرحلة الثانية من التفكير الاستراتيجي. Nah, ketika kalian sudah baca buku ini, kemudian paham, ini akan menjadi marhalah level selanjutnya dalam pemikiran strategik. وما بين المخيم الثاني والمخيم الثالث لن أنقطع عنكم. Kemudian antara Saladin Camp kedua sampai nanti insya Allah ada Saladin Camp ketiga, insya Allah ana tidak akan putus hubungan dengan teman-teman semua. أخي غفران يفكر بطرق كيف نتواصل أونلاين إن شاء الله تبارك وتعالى. Nanti Ustadz Gufron memikirkan teknis bagaimana supaya kita senantiasa bertemu meskipun dalam online. يعني لا أريد أن أمدح أخي غفران في وجهه لكن أخي غفران يفكر استراتيجيا. Nah, saya nggak mau memuji Ustadz Gufron di depannya, tapi memang Ustadz Gufron ini pemikirannya strategik sekali. ولهذا
أطلب من كل واحد فيكم أن يدعو لأخي غفران. Oleh karena itu kita selalu doakan Ustadz Gufron. لماذا؟ لأنه بالمناسبة هذه المخيمات ليست فكرتي، فكرته. Nah, karena Saladin Camp ini bukan ide saya, tapi idenya Ustadz Gufron. ليست فكرتي، يشهد الله أن هذه فكرته. Nah, Allah yang bersaksi bahwasanya ide Saladin Camp ini muncul dari beliau. وهو الذي يطرح الأفكار الاستراتيجية وأنا أوافقه عليها. Dan dari tadi dia selalu yang mengajukan ide-ide strategik dan saya selalu setuju. ولهذا ندعو له ونؤمن عليه. Nah, oleh karena itu mari kita doakan beliau dan jangan lupa aminkan. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amin. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تحقق لأخانا غفران كل ما يصبو إليه في هذه الدنيا والآخرة. Amin. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. Amin. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. Amin. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. Amin. وأعنه على أن يفتح طريقا في أندونيسيا لإعداد الأمة هنا لتحرير بيت المقدس يا رب العرش العظيم. Amin ya Allah. اللهم بارك له في أسرته. Amin. بارك له في والديه. Amin. بارك له في زوجته. Amin. وارزقه ذرية صالحة. Amin. اللهم ارزقه ذرية صالحة. Amin. اللهم ارزقه ذرية صالحة يا رب العرش العظيم. Amin. اللهم آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه يا رب صل وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.